Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Zainul Arfik Microfishing. Kita mancing lagi pakai umpan merah, umpan pelet merah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada sambaran guys. Strike guys, alhamdulillah udana kebon mantap. Lempar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik lagi guys. Pas ya. Lur. Lur. Pas. Lur. Terima kasih. Hasilnya mantap. Coba itu. Gas, pulang.